Kaya, pwede pa kasi? Ay, okay, sige. Customer. Para naman po kuya, oh. Ano ba yung gupit mo, sir? Ano lang kuya? Uppercut. Pakitanggal mo na yung ano, yung face mask mo. Face mask na? Ay, sir, pakibalik mo na. Balik. Kaya, pwede pa kasi? Ay, okay, sige. Customer. Para naman po kuya, oh. Ano ba yung gupit mo, sir? Ano lang kuya? Uppercut. Pakitanggal mo na yung ano, yung face mask mo. Face mask na? Ay, sir, pakibalik mo na. Balik.